कळगाव आसा आनी कळगाव आयज आमचो डायनेमीक आमचो स्पोर्ट मिनिस्टर गोविंद गावडे सर आयज हांगासर येयल्लो आसा। आयज खूब बरें दिसता। आयज आमचे सरपंच कळगावचे मेंबर्स आनी सगळे गांवचे म्हाजे भाव आनी भयणां तुमी सगळे हांगा येयल्यात, तेका लागून हांव तुमकां थँक्स म्हणटात। कित्याक आयज जे आमचो डायनेमीक आमचो स्पोर्ट मिनिस्टर, कित्याक आयज हो स्पोर्ट्साक कला कितें, स्पोर्ट्स आनी कला ही खऱ्यांनीच तेणी दाखयल्ली आसा। जेन्ना तेका जे स्पोर्ट मिनिस्ट्री मेळ्ळी तेन्ना म्हाका दिसता आमच्या गोंयान कितें तरी कळ्ळें भुरग्यांक कितें स्पोर्ट्स कितें तें। कित्याक आयज आमच्या गोंयान नॅशनल गेम सारक्यो आयज आमच्या इनिशिएटीव घेवन आमच्या गोविंद गावडे सरान आयज तेणी आयज दाखयल्ले आसा। कित्याक आमचे यूथ आयज सगळे आमचे एक्टीव जाल्ले आसा स्पोर्ट्साक लागून। तेका लागून आयज आमच्या पेडण्यान एक आमचो बऱ्यान बरो आयज तेणी हो प्रोजेक्ट आमकां दिल्लो आसा। आमचो फुटबॉल ग्रावंड, तशेंच आमचे जीम, तशेंच आमकां इंडोर स्टेडियम आनी हो बऱ्यान बरो प्रोजेक्ट आयज आमच्या गव्हर्मेंटान आमकां हांगासर पेडण्यांक लागून लाभिल्लो आसा। तशेंच हांव सराक एक रिक्वेस्ट आहा, जो आमचो पेडण्या हितून सावळवाड्यार आमचो इंडोर स्टेडियम आसा, तो ऑलरेडी तो आमच्या हेका रेंटाक दिल्लो आसा आमच्या GMRाक। तेका लागून हांव तुका एकूच सर सांगूंक सोदता, जेन्ना पळय ते GMRाचे तेंचे गेले काय आमकां तो इंडोर स्टेडियम बऱ्यान बरो रिनोवेट करून तो परत आमकां तो हँड ओवर करचो। कित्याक जे पेडण्यान आमचे यूथ आसा ते खुबशे यूथ आहा ते आमचे बऱ्यान बरे स्पोर्ट यूथ आहात। तेका लागून तेंकां खंय तरी हांव सदांच म्हणटालो म्हाज्या भाशणान, कितें जे भुरगे आयज आमचे पेडण्याचे आहा तेंकां बऱ्यान बरे ग्रावंड फुडें जेन्ना हांव MLA जालो तेन्ना इनिशिएटीव घेवन हांव ग्रावंड तेंकां अवेलेबल करून दितलो। तशेंच तूं आयज म्हाका असो सपोर्ट दिवचो फुडेंय बी, कित्याक जे पळय घेवन ज्या वेळाचेर आमी इनॉर्गेशन करपाक वतले त्या वेळाचेर आमकां कितें आसपाक जाय, कितें नासपाक जाय, ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी आमी आज तेजी नोंद करून घेतिल्ल्यो आसात। हे जाले नंतर जबाबदारी हांवें अशें म्हणिल्लें आसा की आमी संपूर्ण गोंयान भितर प्रत्येक ग्रावंड पळयतात। बरेचशे ग्रावंड जे आसात ते हांवें विलेज पंचायती कडेन हांवें संपर्क केल्ले आसात। त्यांचे मेंटेनन्स करपा खातीर, त्यांची डागडुजी करपा खातीर, त्याची देखरेख करपा खातीर, कारण गव्हर्नमेंट इज फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल अँड द बाय द पीपल। पंचायत ही लोकल बॉडी असल्या कारणान एक प्रत्येक कॉम्प्लेक्साची आमी एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करपाचे तयारी केल्ली आसा, जातून आमदार, सरपंच, आमचे अधिकारी आणि लोकल जे स्पोर्ट्स पर्सन जे आसात त्यांचो एडवायस घेवन आमी कशा तरेचे हो ग्रावंड मेंटेन करपाक जाय। ग्रावंड मेंटेन करपाचोच न्ही, ह्या ग्रावंडा वयल्यान किंवा ह्या बॅडमिंटन जो ग्रावंड कोर्ट जो आसा तातूंतल्यान खेळगडे तयार जावपाक जाय। उद्देश कितें आसा? उद्देश खेळगडे तयार जावपाक जाय। ह्या दृश्टिकोनांतल्यान कितें कोचीस लागतात किंवा म्हाकाय खबर आसा ज्या वेळाचेर आमी ग्रावंड आमचे कडेन कॉन्ट्रॅक्टर संपर्क करतलो किंवा आमी DSY किंवा आमच्या लोकल बॉडी कडेन दितलो तेन्ना स्टाफाची खूब कमतरता आसतली। हो स्टाफ सुद्दां डिप्लॉय करपाचे आनी आसो तसो तें ग्रास मेंटेन करपाची जबाबदारी सुद्दां आमची तितलीच आसा। म्हणूनच ह्या अनुशंगान कितें तरी प्लॅन्स आमकां एक्सप्लोर करपाक शकता, त्या दृश्टिकोनांतल्यान आजची ही भेट जावन आसा। दुसरे आमचे आदरणीय आमदारान आमचो सावळवाड्याचो पेडणेचो जो ग्रावंड जो आसा तो इनॉर्गेट केले नंतरूच फ्युचर जाय जाल्यार तेंचे खूब बरें लायफ जावंक शकता। तेका लागून असोच तुवें इनिशिएटीव घेवची आनी आमच्या सगळ्या पेडणेकारां कडसून तुका मनाकाळसानसून थँक्स म्हणटा, कित्याक हो ग्रावंड आमकां तूं आयज अवेलेबल करून हांगासर रेडी करून दिवपाक जाता इतली फास्ट इनिशिएटीव घेतलेली आहा।